अच्छा आमादेर मतो लागছে দেখে সবার চাইতে আলাদা কিনা যার জন্য শায়ের লিখেছেন सब में रह के सबसे है जुदा मुर्शिद तू ही बता तू कौन है आका तू ही बता तू कौन है मौला तू ही बता तू कौन है जब मिला हूँ तुझसे साकिया पी नहीं के आ गया मजा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह जब मिला हूँ तुझसे साकिया पी नहीं के आ गया मजा तू शराब है कि मैं कदा तू शराब है कि मैं कदा मसरूर तू ही बता तू कौन है आका तू ही बता तू कौन है मौला तू ही बता तू कौन है मुर्शिद तू ही बता तू कौन है जब से की है तुझसे दिल लगी या सैयद मसूद पिया कब बोलोगे प्यार से बोलिए जब से की है तुझसे दिल लगी दर्द बन गई है जिंदगी दर्द दिल है या है दिल रुबा दर्द दिल है या है दिल रुबा मुर्शिद तू ही बता तू कौन है आका तू ही बता तू कौन है मौला तू ही बता तू कौन है हजरत गिरामी मानकाबात একটু পরে হচ্ছে দেখুন আলে নবী আওলাদে আলী আমাদের সম্মুখে বিরাজমান আর এই রাজমহলের সরজমিনে সুন্নিয়তকে টিকিয়ে রাখার জন্য সুন্নিয়তকে কায়েম ও দায়েম রাখার জন্য নবীর ঘর মাদ্রাসা কায়েম করেছেন আলে নবী আওলাদে আলী হযরতে সৈয়দনা মুর্শিদানা তাজুল ওয়ারাফা সৈয়দ খাজা মাসরুর মিয়া কলিমি আলাইহির রহমাত ওয়া রিদওয়ান ব্রাদারান ইসলাম এই বাবার নামে কম হলো না তুমি মাস্টারের ছেলে একটা তো আর দাও এই দাও পরে দিও হ্যাঁ পরে দিয়ে দিবে এই মঞ্জুর মাস্টারের ছেলে খোঁজ পাড়ায় 1000 টাকা 500 টাকা নগদ 500 টাকা বাকি সুবহানাল্লাহ ওনার বাবা ইন্তেকাল করে গেছেন হুজুরের খুব আশিক ছিলেন হুজুরের খুব ভক্ত ছিলেন হযরতে গেরামি তো বলতেছিলাম এই নবীর ঘর মাদ্রাসা গুলশানে কলিমি কায়েম করলেন আলে নবী আওলাদে আলী আর আপনারা তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত আলে নবীর মহব্বতে আওলাদে আলীর মহব্বতে ওই মাদ্রাসার সঙ্গে এত মহব্বত করছেন দিনের পর দিন মাদ্রাসার তারাক্কি হচ্ছে আগে বেড়ে যাচ্ছে আমি একটু আগে শুনলাম নিজের চোখেও দেখলাম বেশ কদিন আগে এই নিচা মাটিয়াল যেটাকে বলছে এখানে এসেছিলাম একটা মিলাদে তো হযরত মাওলানা সাব্বির সাহেব এবং মাওলানা খলিলুর রহমান সাহেব মাওলানা মাশাআল্লাহ রাজমহল সাহেবের রাজমহলের পিন্টু চেয়ারম্যান হুজুরের মোহাব্বতে নবীর ঘর মাদ্রাসার জন্য নগদ 5000 টাকা নারে তাকবীর নারে রিসালাত ফয়জানে কলিমি তো বলতেছিলাম মাটিয়ালে আসলাম তো ইনারা বলতে লাগলেন যে মাওলানা আপনি তো 40 আর মিলাদে এসেছেন আজকে আলে নবীর নিগাহে কারামে গুলশানে কলিমি মাদ্রাসার প্রাঙ্গণের এক সাইডে আমরা আলে নবীর জন্য একটা খানকার ব্যবস্থা নিয়েছি যে হুজুর যখন মাদ্রাসায় আসছেন যেন এখানে একটা খানকা তৈরি হয় পাবলিক যদি সাথ দেয় হুজুরের মহব্বতে আমরা খানকা একটা তৈরি করব তো আজ মাগরিবের পর এসে দেখলাম সাহিবে সাজ্জাদা নতুন ए आज मैं फख्र से कहता हूँ ए आज
आज मैं फख्र से कहता हूँ क्या मैं मसरूर का दीवाना যে মহব্বত পাওয়ার কথা এটা রাজবাড়া বাবুটোলা খোঁজপাড়া আশেপাশের সমস্ত পাড়া এখানকার দিওয়ানাকে আমি ভালো করে জানি বা ওই মহব্বত আসেনি যদি মহব্বত আসে তো একটা লাইন পড়ে দেব নয়তো এই বাস এখান থেকেই শেষ করে দেব ए आज मैं फख्र से कहता हूँ मैं मसरूर का दीवाना हूँ ए आज मैं फख्र से कहता हूँ मैं मसरूर का दीवाना हूँ मत पे इतराता हूँ मैं किस्मत पे इतराता हूँ मैं मसरूर का दीवाना हूँ मैं किस्मत पे इतराता हूँ मैं मसरूर का दीवाना अब हिंदुस्तानेर मुसलमान आमरा जार जोन्नो शायर लिखेছেন কি জানেন क्या कोई भगाएगा मुझको क्या कोई मिटाएगा मुझको क्या कोई भगाएगा मुझको क्या कोई भगाएगा मुझको क्या कोई भगाएगा मुझको का रहने वाला हूँ मैं हिंद का रहने वाला हूँ मैं ख्वाजा का मस्ताना हूँ मैं हिंद का रहने वाला हूँ मैं ख्वाजा का मस्ताना हूँ শেষ ছন্দ তারপর ইনশাআল্লাহ আমি আলোচনায় চলে যাব শায়ের কি বলছেন দেখুন সাবিরে কলিয়ার पर हूँ फिदा और चिश्ती घराने का हूँ गदा साबिरे कलियार पर हूँ फिदा और चिश्ती घराने का हूँ गदा साबिरे कलियार पर हूँ फिदा साबिरे कलियार पर हूँ फिदा और चिश्ती घराने का हूँ गदा मैं कासिम दूल्हा वाला हूँ मैं कासिम दूल्हा वाला हूँ मैं मसरूर का दीवाना हूँ मैं कासिम दूल्हा वाला
मैं मसरूर का दीवाना हूँ। ए आज मैं फख्र से कहता हूँ मैं मसरूर का दीवाना हूँ। हजरत गिरामी মানকাবাত শুনে নিলেন। ইনশাআল্লাহ তাআলা একটু পর আর একটি মানকাবাতের দুটি আশআর বা দুটি লাইন আমি আপনাদেরকে শোনাবো। তবে যে আয়াতে কারিমা আপনাদের সম্মুখে আমি তেলাওয়াত করেছি, আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা পবিত্র কালামে পাকের মধ্যে আচ্ছা রহমত শেখ 600 টাকা আলহামদুলিল্লাহ। বাবা আমি তো মানকাবাতের দিকে যাচ্ছিলাম না, তবে হাজরাত উঠে বলছে মাত্র দুটা লাইন আপনি বলে দেন। একজন আলিমে দ্বীন বলছেন, যার জন্য আমি দুটা লাইন বলে দিচ্ছি। আর বহু পুরাতন কালাম আছে। আপনি দাম দিচ্ছেন না কেমন আমার জন্য? সুবহানাল্লাহ, তাহলে তো পড়বই নাকি? সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা দেখি কটা আসছে, তারপরে ওই হিসাবে মানকাবাত পড়বো। মাশাআল্লাহ। अब कारी साहब हजरत বললেন, আমি তো মানকাবাত বের করে রেখেছিলাম ইনশাআল্লাহ তাআলা, উনি যখন বলে দিয়েছেন তো আমি দু লাইন পড়ে দিচ্ছি। একবার মহব্বতে হাত তুলে कि सब में रह के सबसे है जुदा, सब में रह के सबसे है जुदा, मसरूर तू ही बता तू कौन है, आका तू ही बता तू कौन है, मौला तू ही बता तू कौन है, दूल्हा तू ही बता तू कौन है, मुर्शिद तू ही बता तू कौन है, मसूद तू ही बता तू कौन है, आका तू ही बता तू कौन है। क्यों कि लूटती है दिल को हर अदा, लूटती है दिल को हर अदा, मसरूर तू ही बता तू कौन है, आका तू ही बता तू कौन है। जब से की है तुझसे दिल लगी, या सैयद मसरूर मिला, जब से की है तुझसे दिल लगी, दर्द बन गई है जिंदगी, दर्द दिल है या है दिल रुबा, दर्द दिल है या है दिल रुबा, मसरूर तू ही बता तू। नारे तकबीर, नारे